कि बिहार से हमारे जो गेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर जमा खान साहब आए और ख़ास तौर से उन्होंने हैदराबाद जो है एक शादी तकरीब में शिरकत के लिए आए, मगर उनका इंटरेस्ट देखकर बड़ी खुशी हुई। हम मुबारकबाद भी देते हैं कि उन्होंने ख़ास तौर से इस तेलंगाना में माइनॉरिटीज़ वेलफेयर में क्या क्या काम हो रहे हैं काफ़ी 2 दिन से जायज़ा ले रहे हैं, उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। जब ऑल पार्टी को बुलाया गया था रेजिडेंशियल स्कूल के टाइम पर, तो बहुत से लोगों ने कहा कि गर्ल्स स्कूल सक्सेस होना मुश्किल है, और हमारे सीएम साहब ने कहा जैसा लड़कों को तालीम दी जाती है उसी तरह हमारी लड़कियों को भी तालीम दी जाना चाहिए। उसके लिए उन्होंने रेजिडेंशियल खोला और आज मैं समझता हूँ सारे हिंदुस्तान में जितने 28 स्टेट्स है, सबसे नंबर 1 स्टेट है तो हमारी तेलंगाना स्टेट है। हर शोबहत में काफ़ी स्टेट में हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद काफ़ी तरक्की दिलाई हमारी स्टेट को, और एजुकेशन पर ख़ास तवज्जो दी है। हमारे पास रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में भी शफीउल्लाह साहब ने डिटेल में बताया। यकीनन काबिल मुबारकबाद है हमारे सेक्रेटरी साहब हो, चेयरमैन साहब हो, तमाम स्टाफ, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, क्योंकि इन बच्चों को जिस तरह तालीम दी जा रही है, आज मैं समझता हूँ कॉर्पोरेट स्कूल का भी रिजल्ट उतना नहीं आया जितना हमारे रेजिडेंशियल स्कूल का रिजल्ट है, और बहुत अच्छी तरीके से उन्हें तरबियत दी जा रही है। और ख़ास बात है, मैं हमारे जमा खान साहब से कहता हूँ कि हमारे इन बच्चों को दीनी तालीम भी दी जाती है और उर्दू ज़बान भी सिखाया जाता है जो मदर टंग है, और बच्चों पर ख़ास तवज्जो, हेल्थ के बारे में ख़ास तवज्जो दी जाती है। सीएम साहब ने हमेशा एक ही बात कहा कि खर्चा कितना भी हो और बच्चों का मुकम्मल ख्याल रखा जाए। उन बच्चों को बारीक चावल दिया जाता है, खाने का इंतज़ाम बहुत अच्छा, हेल्थ के लिए काफ़ी तवज्जो दी जाती है, और एक्सपर्ट टीचर को कहा। मैं समझता हूँ बड़े बड़े कॉर्पोरेट स्कूल में भी इतनी सैलरी नहीं है जितनी हमारे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स और प्रिंसिपल्स की। जब से मैं बिहार में मिनिस्टर हुआ था, एक अंदर मेरे बहुत पहले से दिल में था कि मैं चलकर तेलंगाना बड़े कड़े मेहनत करने के बाद हमारे मुख्यमंत्री सीएम साहब, हमारे बड़े भाई जो मौजूद हैं, होम मिनिस्टर साहब, तमाम लोगों ने जद्दोजहद करके एक इतिहास बनाया था। मेरे दिल में एक तमन्ना था मैं चलूं और तेलंगाना को भी देखूं। कल मुझे आने का मौका मिला। हमारे बड़े भाई बता रहे थे कि एक शादी था, उसमें मुझे आना था, लेकिन मेरे दिल के अंदर था कि मैं अपने माइनर मिनिस्टर साहब से बात करूंगा, जानकारी लूंगा, तमाम अफसरान से बीच में बैठकर बात करूंगा, क्या हो रहा है, क्या मुझे आगे करना चाहिए, क्या मेरे यहाँ हो रहा है, ये सब वो लेकर मैंने इस बात को, मैं रात को मैंने मिनिस्टर साहब से बात किया, अपने बड़े भाई साहब होम मिनिस्टर साहब मैंने बात किया, आप सबको उन्होंने खबर करके जगह बैठाए और मीटिंग कराए। जानकारी मिली मुझे, और आज मुझे बहुत कुछ जानकारी मिली आपके बीच में, जो मैं लिखा भी हूँ और जानकारी लेकर मैं जा भी रहा हूँ। कल तो मीटिंग है, परसों राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का चुनाव भी है, उसमें हम व्यस्त रहेंगे। उसके बाद मैं अपने सीएम साहब से बैठकर बात करूंगा, चूंकि उनका भी एक सोच है। आपका सीएम साहब का मैं बहुत बड़ा नाम सुना, यहाँ भी आने के बाद जानकारी मिली, चूँकि यहाँ बिहार के बहुत सारे लोग रहते हैं जो यहाँ पे 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल से लोग रह रहे हैं, जिनसे हमारी मुलाकातें हुई, जो उन्होंने जानकारी दी यहाँ के सीएम साहब का, जो वाहवाही लोग कर रहा था, हमसे बता रहे थे लोग कि नहीं यहाँ सबको लेकर चलते हैं, सबकी बात करते हैं, माइनॉरिटी का ध्यान दिया जाता है, गरीब माइनॉरिटी के लोग हैं उनको भी सुना जाता है। जो भी मैंने देखा एजुकेशन के मामला में बच्चियों के लिए, तो मैं सुन रखा था। मैं कल भी रात को हमारी बात हुई, लोग बता रहा था। मैं उम्मीद रखता हूँ कि जाने के बाद हम सीएम साहब से बात करेंगे तो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग जाने हैं उसको वहाँ बताएंगे, बात हो जाएगी। हमें सभी लोगों से पहली मुलाकात है, और फिर मैं 2 महीने 1.5 महीने में फिर मैं आऊँगा वहाँ से, जब मैं लेकर जा रहा हूँ बात करूँगा, फिर मैं आपके बीच में बैठूँगा और मैं बात करता भी रहूँगा। इसी के साथ आप सबका मैं बिहार की ओर से, अपनी ओर से, दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। देश देख रहा है, मुतमईन की बात नहीं, तो देश देख रहा है, उसी बात में कहा, देश देख रहा है, अच्छी बात है, मैंने देखा भी है, और जमीन पर उतारा है, काम हो रहा है, बच्चे रिजल्ट बता रहा है, बच्चों का जो मैंने रिजल्ट देखा है, तो सब है, अच्छी चीज़ें हैं। और इससे मैंने जानकारी लिया, हमारे देखें राइट हैंड में हमारे गार्जियन होम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, बाएं हमारे मिनिस्टर साहब बैठे हैं माइनॉरिटी के, तो हमें अच्छा लगा, सुनकर अच्छा लगा। और जानकारी नहीं लेना होता मैं क्यों आता, जानकारी लेने आया,
लेकिन बिहार के अंदर भी हो रहा है, उसको मैंने देखा। बिहार के अंदर भी रेजिडेंशियल स्कूल हर जिले के अंदर बन रहे हैं। 50-55 करोड़ के लगभग हॉस्टल हैं, कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ निश्चित तौर पर सबको लेकर चलने की बात करते हैं, उनका न्याय और विकास पे ही चलता है। చాలా సంతోషం। బీహార్ రాష్ట్రం నుంచి వచ్చినటువంటి మా మైనారిటీ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్ గారు ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి ముస్లిం మైనారిటీల కోసం విద్యా విధానంలో ఉన్నటువంటి మరి విషయాలను అబ్జర్వ్ చేయడానికి, అదేవిధంగా స్టడీ చేయడానికి సమయం కేటాయించి మరి ఈరోజు ఇక్కడ నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకు ఇక్కడ ఏమైనా కొత్త విషయాలు ఉన్నట్టయితే, వాళ్ళ రాష్ట్రంలో ఇంకా ఇంప్లిమెంట్ చేయనటువంటి విషయాలు ఉన్నట్టయితే మరి వాటిని వాళ్ళ రాష్ట్రంలో అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి ఒక గొప్ప ప్రయత్నం వారు చేసినారు. సంతోషం. అంటే దేశంలో మైనారిటీస్ ఎక్కడ ఉన్నా చాలా వెనుకబడి ఉన్నారు. ఎడ్యుకేషన్లో మరి ముఖ్యంగా చాలా వెనుకబడి ఉన్నారు, ఆర్థికంగా వెనుకబడి ఉన్నారు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇన్ని సంవత్సరాల స్వాతంత్రం తర్వాత కూడా మైనారిటీస్లో ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో వాళ్ళకు ఒక మంచి అవకాశం లేకపోవడం, వాళ్ళని ఆర్థికంగా ఆదుకోవాలనేటువంటి ఆలోచన ప్రభుత్వాలు కూడా సరిగా చేయకపోవడం, సరైనటువంటి బడ్జెట్స్ కేటాయించకపోవడం, ఇవన్నీ కూడా కారణాలు ఉన్నాయి. మరి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటిసారిగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కేసీఆర్ గారి యొక్క ఆలోచన విధానం మేరకు ఇక్కడ ఒక ఉన్నతమైన మార్పుని మనం తీసుకోగలిగినాం. అంటే ఒకేసారి 204 రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్, అంతకుముందు కనీసం 12 స్కూల్స్ ఉండే, అవి కూడా నామినల్గా ఉండే. అంటే అవి ఒక ఆరోగ్యకరమైన పరిస్థితిలో నిర్వహణ లేనటువంటి వాటిని ఒకేసారి 204 స్కూళ్లను ఏర్పాటు చేయడమే కాకుండా ఒక మంచి సిస్టమ్, నాకు తెలిసి దేశంలో ఎక్కడ కూడా ఇటువంటి మంచి సిస్టమ్ని ఎక్కడ అడాప్ట్ చేయలేదు. ఇది నాట్ ఓన్లీ ముస్లిం మైనారిటీస్, బీసీ వెల్ఫేర్, ఎస్సీ వెల్ఫేర్, ఎస్టీ వెల్ఫేర్, అంటే అన్ని రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ సిస్టమే ఒక కొత్త విధానాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. ఇది నిజంగా చెప్పాలంటే దేశంలోనే ఒక చేంజ్. ఇది మన రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటి చూపించడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. దీన్ని దేశమంతటా కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసినట్టయితే దేశంలో ఉన్నటువంటి ముస్లిం మైనారిటీస్ కావచ్చు, క్రిస్టియన్ మైనారిటీస్ కావచ్చు, ఇంకా ఇతర మైనారిటీస్ అందరికి కూడా మంచి విద్య అందుకునేటువంటి అవకాశం దొరుకుతుంది. వాళ్ళు ఆర్థికంగా, అదేవిధంగా రాజకీయంగా, సామాజికంగా అన్ని రంగాల్లో కూడా ఎదిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మరి బీహార్ నుంచి వచ్చినటువంటి మినిస్టర్ గారిని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విషయాలను గమనించి తప్పకుండా వారి రాష్ట్రంలో కూడా ఈ ప్రయత్నం గొప్పగా జరగాలని చెప్పేసి మేము కోరుకుంటా ఉన్నాం. వారు ఇక్కడికి రావడం చాలా సంతోషం. ఈ సందర్భంగా వారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అందరికీ నమస్కారం.